Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. It's 4 p.m. on a Friday. You're sitting at your desk, staring at a spreadsheet that is, well, it feels like it's going to determine your entire future at this company. It's been a brutal quarter. The market went sideways in a way nobody predicted. Supply chains broke, clients ghosted. It really wasn't your fault, but the numbers are down. Now, think about your boss, Sam. Sam is a bit of a mystery. In the town hall meeting last month, Sam gave this beautiful speech about integrity and long-term value. But then 2 days later, you watch Sam high-five a colleague who closed a deal by promising features that just don't exist yet. You've asked Sam for clarity on how this quarter is going to be judged, given the market crash, but all you get are these vague, non-committal answers. We'll see, Sam says. Just do your best. That phrase, "we'll see," is doing a lot of heavy lifting there. It's terrifying. You're sitting there with the self-assessment form open on your screen. You honestly don't know if telling the truth about your numbers will get you fired or ignored or miraculously forgiven. Your chest is tight, your palms are actually sweating. The cursor is just blinking in the box. You just want this feeling, this gnawing, sick feeling in your stomach to stop. So you reach for the keyboard. You backspace over the real number and you type in something just a little bit higher. You hit enter, and immediately you feel a wash of relief. And that is the moment we are here to talk about. Not the calculation of some criminal mastermind, but the panicked reflex of someone just trying to make the anxiety go away. Exactly. This scenario, it illustrates the core mechanism of a truly groundbreaking piece of research we're discussing today. The paper is titled, "Being Dishonest to Feel Better: How Intolerance of Uncertainty Fuels Performance Misreporting," and it was published in Accounting, Organizations, and Society. And I think it's important to pause there for a second. For those of you who might be just starting your journey into academic research, or for anyone outside the university bubble, let me just contextualize that journal. Accounting, Organizations, and Society is an FT50 journal. That's Financial Times Top 50. There are literally thousands of business journals out there. This is the Champions League. It's the heavyweight division. Getting published here means the methodology was scrutinized by the absolute best in the field. And the authors behind this work are Sabra Khajehnejad from KU Leuven in Belgium, Amit Kumar from Warwick Business School in the UK, and Marwan Senasor from ISIC Business School in France. It's a formidable team. I want to take a second here and just speak directly to you, the listener. Whether you're a longtime subscriber or this is the first time you're hearing our voices, please go to the show notes. We have put the link to the article there. I would urge you to take the time to read it. It's dense, yes, but it is so rigorously peer-reviewed and thoughtfully crafted. If you're a student or a researcher, look specifically at how they structure their arguments. It really is a masterclass. So let's explain this paper to someone who might be new to this type of behavioral research. The standard story we tell ourselves about lying in business, the story you see in movies, is an economic one. We call it the Homo economicus model. Right. It's the rational actor. I'm an employee. I have a choice. If I lie, I might get a $5,000 bonus. If I get caught, I might get fired. I do the math in my head, risk versus reward, and if the math works out, I lie. It's cold, it's calculated, and it's all about greed. That is the dominant view, but this paper argues that for a significant number of people, that model is just wrong. They aren't lying to get rich. They aren't lying to win. They're lying as an emotional coping mechanism. They are lying because they have a personality trait called intolerance of uncertainty. And the ambiguity of their workplace is causing them actual physical and emotional distress. The lie serves as a tranquilizer. It forces a conclusion in a world that feels dangerously open-ended. You know, I find this theory fascinating, though I have to admit my guard is up a little. Whenever we start explaining away unethical behavior as a coping mechanism, I worry we're letting people off the hook. But okay, before we get to my skepticism, we need to unpack this concept. Intolerance of uncertainty. How is that different from just being risk averse? Because I think a lot of people use those terms interchangeably, and they really aren't the same thing. They're definitely not the same thing, and the distinction is absolutely crucial to understanding the data here. Let's use an analogy.
Risk aversion is like flipping a coin. You know there's a 50% chance you win and 50% chance you lose. You know the odds. A risk-averse person sees those odds and says, no thanks, I'm not going to bet. They fear the loss. Okay, so risk is about known probabilities. Exactly. Intolerance of uncertainty, or IU as we'll probably call it, is different. High IU is when you're handed a mystery box. You don't know if there's a prize inside, a bomb, or just nothing at all. You don't know the odds. It is the not knowing that causes the suffering. People with high IU view that ambiguity as unfair, threatening, and just unbearable. So risk aversion is fearing a bad outcome. Intolerance of uncertainty is fearing the lack of information itself. Precisely. In fact, previous research, and the authors cite this, shows that people with high IU will often choose a guaranteed bad outcome over an uncertain outcome that might be good. They would literally rather know for a fact that they're getting fired today than have to wait until next Friday to find out if they might get a promotion. They prioritize knowing over winning. Wow, that's a profound psychological insight. It suggests that the suspense is actually more painful than the disaster. And that brings us to the two-step mediation model that the authors developed. Now, this sounds technical, but it's actually a very human story. They ran experiments, specifically studies 3 and 4, to prove this chain reaction. Step 1, the environment becomes uncertain. The boss is vague. The market is crazy. Step 2, the person with high IU feels uneasy negative feelings. Uneasy negative feelings? Is that really the scientific term? It is. They measured specific emotions: distressed, upset, afraid, nervous, jittery. So uncertainty triggers this visceral anxiety. Then comes step 3, the desire to reduce that feeling. And finally, step 4, the misreporting. The lie creates a false certainty. It's an impulsive attempt to regulate their own emotions. Okay, here's where I have to jump in. I get the chain reaction logic. I do. But can we really separate the desire to reduce anxiety from the desire for the money? If I'm sitting there panicking about my review, surely a huge part of that panic is because I need the bonus to pay my mortgage. I'm not anxious in a vacuum. I'm anxious about the consequences. It feels a little like splitting hairs to say, oh, he didn't do it for the money. He did it to stop feeling bad about not knowing if he'd get the money. That is a fair point, and it's the most common objection, and the authors were clearly ready for it. This is what makes the methodology so robust. In their statistical analysis, they explicitly controlled for desire for financial gain. They mathematically isolated the greed factor. And the result held? It held strongly. Even when you strip away the motivation for the money, the motivation to reduce emotional distress still predicted the lying. This suggests that while the money matters, of course it does, there's a distinct, powerful drive just to escape the feeling of the unknown. I'll concede that the statistical controls give them some cover there. But okay, let's talk about the trigger. You mentioned the Sam scenario earlier, the boss who says one thing and does another. The authors call this supervisor word-deed inconsistency. Yes. They measured this in their first 2 studies, which were field surveys in Belgium and the UK. This is where my sympathy shifts from the psychology of the liar to the failure of the leader. The data shows a massive correlation. When a supervisor is a hypocrite, when their words don't match their deeds, uncertainty spikes. And when uncertainty spikes, these high IU employees start lying. To me, this suggests the root cause isn't the employee's personality. The root cause is bad management. I mean, if I'm working for a boss who is chaotic and inconsistent, of course I'm going to be a nervous wreck. I don't disagree that leadership is a massive factor. If you create a chaotic environment, you are loading the gun. But I want to push back on the idea that it's only bad management. The authors were very clever in how they designed Study 6 to address exactly this point. That was the market change study, right? Yes. In Study 6, they removed the bad boss variable entirely. The supervisor in the experiment was neutral and consistent. Instead, they manipulated the external environment. They told the participants that the market landscape had shifted, new competitors, changing customer tastes, high volatility. The uncertainty came from the outside world, not from the manager. And the high IU people still lied. They still lied. And this is critical, because it tells us that even if you are a perfect, consistent, honest leader,
You cannot control the external world. If the market crashes or a pandemic hits, your employees are going to feel that performance evaluation uncertainty. And if they have high intolerance of uncertainty, they might resort to fraud just to stabilize their own internal world, regardless of how good of a boss you are. That is a darker implication. It suggests that fraud is almost a natural byproduct of volatility. When the world gets crazy, people start cooking the books, not just to save their jobs, but to save their sanity. Exactly. It reframes fraud as a stress response. However, I want to challenge the robustness of the who in these studies. There's a well-known concept in personality psychology called the hexaco model. And one of the key traits is honesty, humility. I mean, some people are just dishonest. They're manipulative, they're narcissistic. My fear with these types of papers is that they can sometimes dress up bad character as a psychological process. Maybe these high IU people are just bad apples who use uncertainty as an excuse. If this were a weaker paper, I would agree with you. But for anyone listening who is interested in research design, pay attention to this. The authors controlled for the bad apple traits. They actually measured honesty, humility. They measured honesty, humility. They measured narcissism. They even measured social desirability bias, which is the tendency of people to lie on surveys to make themselves look good. They threw all of that into the model. That's thorough. It is incredibly thorough. And guess what? The effective intolerance of uncertainty remained significant. So this means we are not talking about sociopaths or career criminals. We're talking about otherwise honest, humble people. People who would return a lost wallet, who, when placed in a pressure cooker of uncertainty, hit a breaking point. Their brain just screams, I need clarity, and they lie to get it. So good people doing bad things because they just cannot handle the suspense. Yes, and if you want the smoking gun that proves this isn't about economic greed, you have to look at Study 4. This is my absolute favorite part of the paper, the gain context. The gain context. In most fraud studies, we look at people who are failing. I'm missing my target, so I lie to cover it up. That makes intuitive sense. But in Study 4, the participants were winning. They had high performance, they were on track for a bonus, they were doing great. So rationally, there is zero reason to lie. If you're already winning, why take the risk of getting caught? A rational Homo economicus would just sit tight and collect the check. Correct. But the authors introduced uncertainty. They told these high performers, you're doing well, but, we haven't fully decided on the evaluation criteria yet. It's still a bit up in the air. And what happened? The high IU individuals, the ones who hate uncertainty, inflated their numbers. They took already good numbers and made them fake just to make them better. That's completely irrational behavior. They are risking a sure thing. It is economically irrational, but it is psychologically perfectly rational. They weren't lying to save the bonus. They were lying to guarantee it. They wanted to lock it in. They couldn't stand the 5% chance that the boss might change their mind. They paid a moral cost to purchase certainty. Paid a moral cost to purchase certainty. Wow, that is a powerful way to frame it. It implies that for these people, certainty is a commodity worth more than their own integrity in that moment. And that brings us to the practical side of this. If we accept this theory that fraud is an emotional regulation strategy, what do we do about it? If I'm a manager listening to this, I can't exactly go around giving my team personality tests and firing everyone who doesn't like surprises. No, that would be a disaster. And frankly, people who are sensitive to uncertainty often have other strengths. They can be meticulous, careful, great at risk assessment. You don't want to purge them. The solution, in my view, has to be structural. Structural how? Well, it comes back to the word-deed alignment. If the authors are right that uncertainty is the trigger, then leadership's primary job is to be an uncertainty reduction machine. You might not be able to control the market, but you can control the process. So even if the revenue is unpredictable, the evaluation criteria shouldn't be. Exactly. If the world is falling apart, a leader needs to stand up and say, we don't know if we will hit our numbers this quarter, but here is exactly how I am going to evaluate your performance regardless of the outcome. You decouple the external chaos from the internal judgment. That stops the panic. The paper also touches on psychological safety, which I think is just vital here. If an employee is feeling that uneasy, negative feeling, that pit in the stomach, do they have a safe outlet to express it? Right.
Can I turn to my colleague or my boss and say, I am really freaking out about this reorganization? If I can say that and get reassurance, that lowers the emotional pressure. I don't need to lie to fix the feeling because the social support fixed it for me. But if the culture is suck it up or only bring me solutions, then I'm isolated. And an isolated, anxious person is a fraud risk. There's also a fascinating takeaway here for the academic community. I mean, we spend so much time modeling fraud with equations and incentives. This paper suggests we need to start modeling it with cortisol levels. We need to treat it as a biological and emotional event, not just a legal one. I do have one lingering question, though, a curiosity for future research. These studies were relatively low stakes, a small bonus, a hypothetical job. Does this hold up when the stakes are really high? You mean like prison time? Exactly. If I'm a CFO and I'm about to sign a fraudulent financial statement that could put me in handcuffs for 10 years, does the impulsive need to feel better really override the fear of jail? That is the million-dollar question. My gut says the mechanism is probably the same, but the threshold is much, much higher. You would need a monumental amount of uncertainty and anxiety to trigger a lie that carries a prison sentence. But then again, you look at how many white-collar criminals talk about the relief of finally getting caught. Living with the uncertainty of the lie is often worse than the punishment. That's a good point. And there's also the slippery slope to consider. The paper sort of hints at this. If I lie once to reduce my anxiety, and it works, I feel better, I get the bonus, the panic subsides, what does my brain learn? It learns that lying is an effective painkiller. Exactly. And like any painkiller, you might build a tolerance. You might become less able to handle uncertainty next time because you never exercise that muscle. You become addicted to the closure that lying provides. Which creates a vicious cycle where the person becomes more and more fragile, and the lies get bigger and bigger, not out of greed, but out of a desperate need to maintain emotional stability. It's a sobering thought. It means that integrity isn't just a fixed trait. It's something that can be eroded by the environment we work in. Which brings it all back to the environment. If there's one thing I want our listeners to take away from this, it's that clarity is a moral imperative. I agree. If you're a leader, being vague isn't just a communication failure. It's an ethical risk. You are creating the conditions for your people to fail. Intellectual disagreement certainly sharpens the understanding, doesn't it? It does. And looking at fraud through this lens as a human frailty rather than just a vice adds a layer of complexity that is really, really important to appreciate. Before we sign off, I just want to remind you one last time to check the show notes. We've linked the paper Being Dishonest to Feel Better from Accounting, Organizations, and Society. Please give it a read. Support the researchers Sabra Khajehnejad, Amit Kumar, and Marwan Sinisur. It's rare to find work that balances such rigorous methodology with such a compelling human story. And honestly, the section on the two-step mediation model alone is worth the price of admission if you're a data nerd like me. Thank you for listening to the debate. We'll see you next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো একটা দৃশ্য, আপনার বস মিটিংয়ে প্রায়ই বলেন আমি চেষ্টার কদর করি, ফলাফলের নয়। কিন্তু মাসের শেষে যখন প্রমোশনের তালিকা বের হয়, দেখা যায় পুরস্কারটা তারাই পাচ্ছে যাদের বিক্রির সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি। এটা তো খুব চেনা একটা চিত্র। ঠিক। এ মাসে আপনার পারফরমেন্স তেমন ভালো যায়নি, আর তার কারণগুলো আপনারই নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। সামনেই আপনার বার্ষিক পারফরমেন্স রিভিউ। রিপোর্টের পাতাটা আপনার সামনে খোলা, আপনি কি লিখবেন? এই যে একটা অস্বস্তি, একটা চাপা টেনশন যে আপনার কাজকে একটি কিভাবে মাপা হবে, এই অনুভূতিটাই আমাদের আজকের আলোচনার একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে। আর এটা কিন্তু শুধু একটা কাল্পনিক পরিস্থিতি নয়, এটা একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রের মূল ভিত্তি। তাই হ্যাঁ, পেপারটির শিরোনাম হলো বিং ডিসঅনেস্ট টু ফিল বেটার, হাউ ইনটলারেন্স অফ আনসার্টেনটি ফিউয়েলস পারফরমেন্স মিসরিপোর্টিং। এটি লিখেছেন সাবরা খাজেহনেজাদ, অমিত কুমার এবং মাওয়ান সিনাসুর। আর এই আলোচনাটি সেই আর্টিকেলের উপর ভিত্তি করেই তৈরি।
যেটি অ্যাকাউন্টিং অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড সোসাইটিজ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। একদম। এটা কিন্তু যে সে জার্নাল নয়, মানে এটা ফিনান্সিয়াল টাইমসের সেরা 50টি জার্নালের তালিকায় থাকা একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জার্নাল। হ্যাঁ, এর মানে হলো এই লেখাটি ছাপার আগে বহু বিশেষজ্ঞ খুব খুঁটিয়ে এর প্রতিটি দিক যাচাই করেছেন। আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, এই গভীর আর নিবিড়ভাবে পর্যালোচিত আর্টিকেলটি পড়ার জন্য অবশ্যই কিছুটা সময় বের করবেন। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। আচ্ছা, তাহলে চলুন শুরু করা যাক। এই গবেষণার মূল কথাটা, মানে যদি খুব সহজ করে বলি, তাহলে দাঁড়ায় যে কিছু মানুষ আছেন যারা অনিশ্চয়তা একদমই সহ্য করতে পারেন না। যখন তাদের পারফরমেন্স মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটাও ধোঁয়াশাপূর্ণ বা অনিশ্চিত হয়ে যায়, তখন তাদের পারফরমেন্স নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। আর সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো, তারা এটা শুধু টাকা বা প্রমোশনের জন্য করে না। ঠিক তাই, বরং তাদের ভেতরের সেই অস্বস্তি বা উদ্বেগ কমানোর জন্য করে। এখানে অনিশ্চয়তার প্রতি অসহিষ্ণুতা বা ইনটলারেন্স অফ আনসার্টেনিটি শব্দটা বোঝা খুব জরুরি। আচ্ছা, এটা কিন্তু কারো সাময়িক মেজাজ বা মুড নয়, বরং এটা একটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা পার্সোনালিটি ট্রেট। আর এটা কি ঝুঁকি বিমুখতা বা রিস্ক এভার্শনের মতো? না, এটা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একটু থামবো এখানে। এই দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কি আর একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলা যায়, কারণ দুটোকেই তো বেশ কাছাকাছি মনে হয়। অবশ্যই। ধরুন, আপনি জানেন একটা কয়েন টস করলে 50% সম্ভাবনা আছে আপনি হারবেন। এটা হলো ঝুঁকি বা রিস্ক। মানে ফলাফল আর তার সম্ভাবনা দুটোই আমার জানা। ঠিক, আপনি জেনে শুনেই সেই বাজিটা নিচ্ছেন বা নিচ্ছেন না। কিন্তু অনিশ্চয়তা হলো আপনাকে একটা অচেনা বাক্সের ভেতর হাত ঢোকাতে বলা হলো, যার ভেতরে কি আছে বা কি হতে পারে তার কোনো ধারণাই আপনার নেই। বাপরে! এই অজানা পরিস্থিতিটাই অসহিষ্ণু মানুষদের জন্য প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা ফলাফলের চেয়েও কি হতে চলেছে তা না জানার অনুভূতিটাকে বেশি ভয় পায়। দারুণ উদাহরণ। তার মানে কর্মক্ষেত্রে যখন একজন কর্মী জানেন না যে তার কোন কাজটাকে ঠিক, মানে কোন কাজটাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, হ্যাঁ, বা তার বসের মুডের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে, তখন তিনি ওই রহস্যময় বাক্সে হাত দেওয়ার মতো একটা মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। একদম। আর যাদের মধ্যে এই অসহিষ্ণুতা বেশি, তারা এই মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে কোনো উপায় খুঁজতে থাকেন। কিন্তু এই ধারণাটা প্রমাণ করা তো ভীষণ কঠিন। অফিসে কে মনে মনে অনিশ্চয়তায় ভুগছে বা কে নিজের রিপোর্টে সংখ্যা একটু বাড়িয়ে লিখছে, সেটা তো আর সহজে মাপা যায় না। যারা নিজেদের গবেষণা যাত্রা শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য এই গবেষণার পদ্ধতিটা নিশ্চয়ই খুব শিক্ষণীয় হবে। তারা ঠিক কিভাবে এই বিষয়টার গভীরে গেলেন? এখানেই এই গবেষণার সবচেয়ে শক্তিশালী দিকটা লুকিয়ে আছে। তারা কোনো একটা পদ্ধতির ওপর ভরসা করেননি। আচ্ছা, মোট 6টি ভিন্ন ভিন্ন স্টাডি পরিচালনা করেছেন, আর পারফরমেন্স মূল্যায়নের অনিশ্চয়তা মাপার জন্য তারা একটা দুর্দান্ত উপায় বা প্রক্সি ব্যবহার করেছেন। কি সেটা? ম্যানেজারের কথা ও কাজের অমিল, মানে সুপারভাইজার্স ওয়ার্ড ডিড ইনকনসিস্টেন্সি। অর্থাৎ ম্যানেজার যদি মুখে বলেন প্রসেস ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, কিন্তু বোনাস দেওয়ার সময় শুধু ফলাফল দেখেন, হ্যাঁ, কর্মীরা তখন বুঝে যায় যে আসল নিয়মটা ভিন্ন। এই দ্বিচারিতাই অনিশ্চয়তা তৈরি করে। এক্স্যাক্টলি। আর এই প্রক্সিটাই তাদের গবেষণাকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। তারা শুধু মানুষের মতামত নেননি, বরং এই ধারণাকে সামনে রেখে পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। ইন্টারেস্টিং। 6টা স্টাডির মধ্যে 2টো ছিল ফিল্ড সার্ভে, যা বেলজিয়াম এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রজেক্ট ম্যানেজার ও পেশাজীবীদের ওপর করা হয়েছে। এটা আমাদের বাস্তব জগতের চিত্রটা দেয়। আর বাকি 4টে? বাকি 4টি ছিল নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ বা কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট, মানে ল্যাবের ভেতরে। হ্যাঁ, ল্যাবের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তারা কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেমন একটা এক্সপেরিমেন্টে অংশগ্রহণকারীদের এমন একটা কাজ দেওয়া হলো যেখানে তাদের পারফরমেন্স ভালো হয়নি। তারপর তাদের বলা হলো তাদের ম্যানেজারও বেশ অনিশ্চিত প্রকৃতির, কখন কিসের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করেন তার কোনো ঠিক নেই। এরপর তাদের নিজেদের পারফরমেন্স রিপোর্ট করতে বলা হলো। গবেষকরা দেখলেন এই পরিস্থিতিতে তারা তাদের পারফরমেন্স বাড়িয়ে বলার সম্ভাবনা কতটা। 6টা ভিন্ন ভিন্ন স্টাডি, এটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা কোনো ফাঁক রাখতে চাননি। একদম। কিন্তু এতগুলো ভিন্ন পদ্ধতির ফলাফল কি একই দিকে ইঙ্গিত করছিল, নাকি কোনো বৈপরীত্যও ছিল? এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
6টি স্টাডিতেই তারা একই ধরনের এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পেয়েছেন। তাই? হ্যাঁ, যখন ম্যানেজারের কথা ও কাজে মিল ছিল, অর্থাৎ পারফরম্যান্স মূল্যায়নের অনিশ্চয়তা কম ছিল, তখন কর্মীদের অনিশ্চয়তা সহ্য করার ক্ষমতা তাদের রিপোর্টে কোনো প্রভাব ফেলেনি। মানে সবাই মোটামুটি সৎ ছিলেন। ভালো খারাপ সব ধরনের কর্মী, হ্যাঁ, মোটামুটি সৎ ছিলেন। কিন্তু যখনই ম্যানেজার অনিশ্চিত, ঠিক তখনই খেলাটা ঘুরে গেছে। একদম, যখনই ম্যানেজারের আচরণে অনিশ্চয়তা ছিল, তখনই যেসব কর্মীর অনিশ্চয়তা সহ্য করার ক্ষমতা কম, তাদের ভুল রিপোর্ট করার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। ও, তারা তাদের পারফরম্যান্স এমনভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়েছেন যা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। তাহলে আমাদের সেই কর্মীর কথাই ফিরে আসি, যার ম্যানেজার শুধু বিক্রির সংখ্যাটাই দেখে, যদিও মুখে বলেন চেষ্টার কথা। এই গবেষণা বলছে, যদি সেই কর্মীর অনিশ্চয়তা সহ্য করার ক্ষমতা কম থাকে, তাহলে সে সম্ভবত তার রিপোর্টে সংখ্যাগুলো একটু বাড়িয়ে দেখাবে। হ্যাঁ, সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর সেটা শুধু নিজের চাকরি বাঁচানোর জন্য নয়, বরং ওই অসহ্য টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। একদম। আর এখান থেকেই গবেষণাপত্রের শিরোনামটা সার্থক হয়ে ওঠে, ভালো অনুভব করার জন্য অসৎ হওয়া। বাহ! অসততা এখানে একটা আবেগীয় নিরাময়ের উপায় হিসেবে কাজ করছে। এটা তো অবাক করার মতো। আমরা সাধারণত ভাবি মানুষ ঠকায় লোভে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তারা ঠকাচ্ছে ভয়ে বা অস্বস্তিতে। ঠিক। তার মানে দাঁড়ালো, অসততা এখানে একটা ঠান্ডা মাথার ক্যালকুলেটেড সিদ্ধান্ত নয়, বরং অনেকটা ব্যথার ওষুধের মতো কাজ করছে, মানসিক চাপ কমানোর একটা শর্টকাট। আপনি বিষয়টার একেবারে খুশিনে পৌঁছে গেছেন। এটা ব্যথার ওষুধের মতোই, আর এখানেই বিপদটা লুকিয়ে আছে। কিরকম? ব্যথার ওষুধ যেমন আসক্তিতে পরিণত হতে পারে, তেমনি আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য করা ছোট অসততাও একটা অভ্যাসে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। গবেষকরা তাদের পরের দিকের স্টাডিগুলোতে, মানে স্টাডি 4, 5 আর 6-এ ঠিক এই দিকটাতেই আলো ফেলেছেন। তারা দেখিয়েছেন যে এটি একটি দ্বিস্তরীয় প্রক্রিয়া। দ্বিস্তরীয় প্রক্রিয়া সেটা কিরকম? প্রথম স্তর হলো ম্যানেজারের কথা ও কাজের অমিলের কারণে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা। আচ্ছা। এই অনিশ্চয়তা কর্মীদের মধ্যে তীব্র নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি করে, যারা স্বভাবতই অনিশ্চয়তা অপছন্দ করেন, যেমন অস্বস্তি, উদ্বেগ আর মানসিক চাপ। আর দ্বিতীয় স্তর? দ্বিতীয় স্তরে এই নেতিবাচক অনুভূতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তারা হটকারীভাবে তাদের পারফরম্যান্স বাড়িয়ে বলে। ও আচ্ছা। অর্থাৎ ভুল রিপোর্ট করাটা তাদের জন্য একটা আবেগীয় মোকাবিলার কৌশল বা ইমোশনাল কোপিং মেকানিজম হিসেবে কাজ করে, আর্থিক লাভের উপায় হিসেবে নয়। মানে টাকা পয়সাটা এখানে একটা বাড়তি সুবিধা মাত্র, মূল চালিকা শক্তি নয়। ঠিক তাই। তাহলে এই সব কিছুর মানে কি দাঁড়ালো? যদি এই অসততা লোভ থেকে নয়, বরং আবেগ থেকে জন্মায়, তাহলে ম্যানেজার, প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের জন্য এর থেকে শেখার কি আছে? এর সমাধান তো তাহলে শুধু কঠিন নিয়মকানুন বা নজরদারি দিয়ে হবে না। একদমই না। ম্যানেজার এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মূল শিক্ষা হলো কর্মীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিচার করার বদলে কর্ম পরিবেশ ঠিক করা। বাহ, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা। দেখুন, আপনি হয়তো আপনার সব কর্মীর পার্সোনালিটি বদলাতে পারবেন না, কিন্তু আপনি তাদের কাজের পরিবেশটাকে অনেক বেশি অনুমানযোগ্য বা প্রেডিক্টেবল করতে পারেন। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন পারফরম্যান্স মূল্যায়নের প্রক্রিয়াকে যতটা সম্ভব স্বচ্ছ ও ধারাবাহিক করা উচিত। ঠিক তাই। একজন লিডারের কথা ও কাজের মিল থাকাটা যে কতটা জরুরি, এই গবেষণা সেটাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কর্মীদের বলুন কোন মানদণ্ডে তাদের বিচার করা হবে এবং বছর শেষে সেই মানদণ্ডেই তাদের বিচার করুন। বিশেষ করে যখন প্রতিষ্ঠানে বড় কোনো পরিবর্তন আসে। এক্স্যাক্টলি। যেমন নতুন ম্যানেজমেন্ট আসা, দুটো কোম্পানির এক হয়ে যাওয়া বা বাজারের পরিস্থিতি হঠাৎ বদলে যাওয়া, তখন অনিশ্চয়তা চরমে থাকে। আচ্ছা। এই সময় কর্মীদের পারফরম্যান্স কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে তা দ্ব্যর্থহীনভাবে পরিষ্কার করে জানানো উচিত। একটা বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন কোনো কোম্পানি একটা নতুন এআই ভিত্তিক সফটওয়্যার চালু করলো পারফরম্যান্স ট্র্যাক করার জন্য, কিন্তু কর্মীরা জানে না যে ওই সফটওয়্যারটা ঠিক কি ডেটা ট্র্যাক করছে বা কোন অ্যালগোরিদমে কাজ করছে। এটাও তো এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে, তাই না? অবশ্যই পারে। এটা একটা চমৎকার উদাহরণ। যদি কর্মীরা মনে করে যে তাদের মূল্যায়ন একটা ব্ল্যাক বক্সের মাধ্যমে হচ্ছে, যার ভেতরের নিয়মকানুন তারা জানে না, তাহলে যাদের অনিশ্চয়তা সহ্য করার ক্ষমতা কম, তাদের মধ্যে সিস্টেমকে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে, কারণ তারা ওই অজানা ব্যবস্থার ওপর ভরসা করতে পারছে না।
ম্যানেজারদের জন্য তো না হয় বোঝা গেল, কিন্তু আমি ভাবছিলাম এই পেপারটা থেকে একজন গবেষক কি শিখতে পারে শুধু বিষয়বস্তু ছাড়া। এটা কি ভালো গবেষণার কোনো ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে? নিশ্চয়ই। যারা গবেষণা জগতে নতুন তাদের জন্য এই পেপারটি একটি আদর্শ উদাহরণ। কিভাবে? প্রথমত, কিভাবে একটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে মানে ইনটলারেন্স অফ আনসার্টেনটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক আচরণের সাথে মানে মিসরিপোর্টিংয়ের সাথে যুক্ত করা যায় তা এখানে খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শুধু কি ঘটছে তা না দেখিয়ে কেন ঘটছে, এর পেছনের আবেগীয় কারণটা। হ্যাঁ, সেই কারণটা খুঁজে বের করা একটা গবেষণাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। আর একাধিক পদ্ধতির ব্যবহার, সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সার্ভে এবং এক্সপেরিমেন্ট এই দুই ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার করে কিভাবে একটি শক্তিশালী এবং বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি তৈরি করা যায় তারও একটি চমৎকার নিদর্শন এটি। আচ্ছা, ফিল্ড সার্ভে আপনাকে বলে বাস্তব জগতে কি ঘটছে, আর ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট আপনাকে বলে কেন সেটা ঘটছে। এই দুটোকে একসাথে বুনতে পারাটাই একটা ভালো গবেষণার লক্ষণ। তার মানে তাদের ফলাফলটা শুধু কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা কাল্পনিক সিনারিওর জন্য সত্যি নয়, বরং এর একটা সার্বজনীন ভিত্তি আছে। একদম। এটা ভাবলে অবাক লাগে যে আমাদের অনেক প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ আসলে কতটা আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা কর্মক্ষেত্রকে খুব যুক্তির জায়গা বলে মনে করি, কিন্তু এই গবেষণা দেখাচ্ছে যে পর্দার আড়ালে আমাদের অনুভূতিগুলোই অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে। ঠিক। ভুল রিপোর্ট করাটা অনেক সময় ঠান্ডা মাথায় করা কোনো পরিকল্পনা নয়, বরং নেতিবাচক অনুভূতি থেকে পালানোর একটা উপায় হতে পারে। আর এটাই আমাদের একটি গভীর প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়। কি সেটা? যদি কেউ একবার ভুল রিপোর্ট করে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পায় এবং তার মস্তিষ্ক এই স্বস্তিটাকে পুরস্কার হিসেবে ধরে নেয়, তাহলে পরের বার একই রকম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হলে তার আবার একই কাজ করার সম্ভাবনা কি বেড়ে যায়? ঠিক। আপনি একটা অভ্যেসের চক্রের কথা বলছেন। হ্যাঁ, এটা কি অসততার এক পিচ্ছিল পথে মানে স্লিপারি স্লোপে নেমে যাওয়া শুরু হতে পারে, যার পুরোটাই চালিত হচ্ছে আবেগ নিয়ন্ত্রণের তাগিদ থেকে, লোভ থেকে নয়? এই গবেষণাটি সেই দরজাটা খুলে দিয়ে গেছে। ভাবনার বিষয়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक सेल्स कर्मचारी है और मान लीजिए कि उसका ये महीना बहुत ही खराब गया है। बिक्री के आंकड़े एकदम नीचे हैं। हाँ, कुछ बड़ी डील्स हैं जो अगले महीने पक्की हो ही जाएंगी, लेकिन इस महीने की रिपोर्ट तो अभी देनी है और सोमवार को मैनेजर के साथ मीटिंग है। इस मीटिंग में जो मूल्यांकन होगा वो उसके 30% बोनस को खतरे में डाल सकता है। अब सवाल यह है कि वो क्या करे। क्या वो मैनेजर को असली कम आंकड़े बताए या फिर उन डील्स को भी रिपोर्ट में शामिल कर ले जो लगभग पक्की हो चुकी हैं, ताकि उसका प्रदर्शन कागज पर बेहतर दिखे। ये एक ऐसी दुविधा है जो दफ्तरों में, संगठनों में आए दिन सामने आती है। और यही सवाल, यही दुविधा एक बहुत ही दिलचस्प नई रिसर्च के केंद्र में है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी में छपा एक लेख है। और ये कोई ऐसा वैसा जर्नल नहीं है, बल्कि एक FT50 यानी दुनिया के टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स में से एक है। इस रिसर्च पेपर का शीर्षक है बेहतर महसूस करने के लिए बेईमान होना, अनिश्चितता के प्रति असहिष्णुता कैसे प्रदर्शन की गलत रिपोर्टिंग को बढ़ावा देती है। इसके लेखक है बेल्जियम के KU ल्यूवेन से साबरा खाजेहनेजाद, UK के वॉरिक बिजनेस स्कूल से अमित कुमार और फ्रांस के ESSEC बिजनेस स्कूल से मारवान सिनासेर। हम अपने सुनने वालों से ये जरूर कहेंगे कि वे इस बेहतरीन लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। इसे दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने जांचा परखा है और ये वाकई कमाल का काम है। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सवाल ये है कि एक ही जैसी मुश्किल स्थिति में होने के बावजूद कुछ लोग अपने काम के बारे में गलत जानकारी क्यों देते हैं, जबकि दूसरे ईमानदारी से सच बताते हैं। आमतौर पर हम सबका पहला ख्याल यही आता है कि मामला पैसों का है, बोनस का लालच है, लेकिन ये पेपर एक ज्यादा गहरे मनोवैज्ञानिक कारण की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, ये पेपर एक व्यक्तिगत गुण की बात करता है, जिसे मनोविज्ञान में अनिश्चितता के प्रति असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जोखिम नहीं ले सकता,
इसका मतलब है कि जब हालात अस्पष्ट हों, जब पता न हो कि आगे क्या होगा, तो एक इंसान कितना बेचैन या असहज महसूस करता है। कुछ लोगों को इस अनिश्चितता से बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अच्छा, तो ये एक तरह का पर्सनैलिटी ट्रेट है। हाँ, और इस रिसर्च का मुख्य आइडिया यही है कि जिन लोगों में ये गुण ज्यादा होता है, यानी जो लोग अनिश्चितता से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, उनके अपने प्रदर्शन के बारे में गलत रिपोर्टिंग करने की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो ऐसा सिर्फ तभी करते हैं जब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो कि उनके काम का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। रुकिए, इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब ये सिर्फ इंसान के व्यक्तित्व का मामला नहीं है, बल्कि हाँ बिल्कुल, उसके काम के माहौल का भी उतना ही बड़ा हाथ है। दोनों का मिला-जुला असर है। एकदम सही। यही इस रिसर्च की सबसे दिलचस्प बात है। अगर किसी कंपनी में मूल्यांकन की प्रक्रिया एकदम साफ सुथरी और प्रेडिक्टेबल है, सबको पता है कि किस आधार पर उन्हें परखा जाएगा, तो इस व्यक्तिगत गुण का गलत रिपोर्टिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जब नियम ही अस्पष्ट हो या सुपरवाइजर का व्यवहार कभी कुछ और हो, मतलब वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तभी ये अनिश्चितता के प्रति असहिष्णुता वाली बात अपना असर दिखाना शुरू करती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर कोई इसे साबित कैसे कर सकता है? मतलब मूल्यांकन की अनिश्चितता तो एक बहुत ही वीक सी बात लगती है। इसे कोई अपनी रिसर्च में नापता कैसे है? मुझे तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस पेपर की खूबसूरती सामने आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए, लेखकों ने किसी एक तरीके पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 6 अलग अलग अध्ययन किए। 6 अध्ययन? अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ लोगों से सवाल जवाब नहीं किए? नहीं, उन्होंने शुरुआत की असल दुनिया से। उन्होंने 2 बड़े सर्वे किए, एक बेल्जियम में 116 प्रोजेक्ट मैनेजरों के साथ और दूसरा यूके में 220 पेशेवरों के साथ। इन सर्वे में उन्होंने लोगों की अनिश्चितता से घबराहट के स्तर को मापा और साथ ही ये भी पूछा कि वो कितनी बार अपने काम की गलत रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही सवाल, उन्होंने असल दुनिया में प्रदर्शन मूल्यांकन की अनिश्चितता को कैसे मापा? यहीं पर उन्होंने एक बहुत ही चतुर तरीका अपनाया। उन्होंने सीधे सीधे अनिश्चितता को मापने की जगह एक प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया, और वो प्रॉक्सी थी सुपरवाइजर की कथनी और करनी में असंगति। मतलब, क्या आपका मैनेजर जो कहता है वही करता है, या वो भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने एक अलग छोटे अध्ययन से ये भी पक्का कर लिया कि जब कोई मैनेजर ऐसा होता है जिसकी बातों और कामों में तालमेल नहीं होता, तो उसके नीचे काम करने वालों के मन में अपने मूल्यांकन को लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चितता पैदा हो जाती है। वाह, ये तरीका तो वाकई बहुत चतुर है। तो सर्वे से ये पता चला कि एक रिश्ता है, लेकिन ये साबित करने के लिए कि अनिश्चितता ही बेईमानी का कारण है, उन्हें कुछ और करना पड़ा होगा, क्योंकि सर्वे तो बस संबंध बता सकता है, कारण नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कारण और प्रभाव को साबित करने के लिए उन्होंने लैब में 4 नियंत्रित प्रयोग किए। इन प्रयोगों का फायदा ये था कि वो अनिश्चितता के स्तर को खुद घटा बढ़ा सकते थे। जैसे कुछ प्रयोगों में उन्होंने हिस्सा लेने वालों को एक सेल्स प्रतिनिधि की भूमिका निभाने को कहा। फिर आधे लोगों को बताया गया कि उनका सुपरवाइजर बहुत संगत है, जो कहता है वही करता है, यानी कम अनिश्चितता। और बाकी आधे लोगों को बताया गया कि उनका सुपरवाइजर बहुत असंगत है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी ज्यादा अनिश्चितता। और मुझे लगता है कि वो यही नहीं रुके होंगे। क्या ये हो सकता है कि लोग सिर्फ एक बुरे असंगत बॉस की वजह से झूठ बोल रहे हों, न कि अनिश्चितता की वजह से? बहुत बढ़िया पॉइंट। और लेखकों ने भी यही सोचा। ये पक्का करने के लिए कि उनके नतीजे सिर्फ एक असंगत बॉस के बारे में नहीं है, उन्होंने बाकी प्रयोगों में अनिश्चितता के दूसरे स्रोत भी इस्तेमाल किए। जैसे एक अध्ययन में उन्होंने कंपनी में हो रहे बड़े बदलाव, जैसे विलय या लीडरशिप में बदलाव के जरिए अनिश्चितता पैदा की। एक और अध्ययन में उन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल किया। इससे ये बात और पक्की हो जाती है कि उनके नतीजे अलग अलग हालात में भी काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं मान गया कि संबंध तो पक्का है। जो लोग अनिश्चितता से नफरत करते हैं, वो अनिश्चित माहौल में झूठ बोलने की ज्यादा संभावना रखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है? मुझे लगता है कि यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है।
हाँ, और पेपर का तर्क है कि ये कोई ठंडा हिसाब किताब लगाकर लिया गया फैसला नहीं है। ये एक भावना चालित आवेगी काम है। उनके डेटा के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला, जब माहौल में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता होती है तो जिन लोगों को इससे नफरत है उनके अंदर बहुत तेज नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, जैसे चिंता, बेचैनी, घबराहट। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर है। तो मतलब उन्हें बहुत बुरा महसूस होने लगता है। बहुत ज़्यादा। और फिर आता है दूसरा चरण। ये जो भावनात्मक बेचैनी है ये उनके अंदर तुरंत बेहतर महसूस करने की एक बहुत तेज इच्छा पैदा करती है, और उस वक्त अपने प्रदर्शन के आंकड़ों में हेरफेर करना यानी गलत रिपोर्टिंग करना एक तरह का एस्केप या बचने का रास्ता बन जाता है। ये उन बुरी भावनाओं से तत्काल राहत देता है, भले ही उन्हें पता हो कि लंबे समय में पकड़े जाने का खतरा है। अरे वाह, तो ये लालच का मामला है ही नहीं, ये तो अपनी भावनाओं को संभालने का, इमोशनल रेगुलेशन का मामला है। बेहतर महसूस करने के लिए बेईमानी। पेपर का शीर्षक अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ये एक ठंडे दिमाग से किया गया अपराध नहीं है, बल्कि ये एक गर्म खून वाला भावनात्मक आवेग है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे इस एहसास को अभी रोकना है। एकदम सही। ये गलत रिपोर्टिंग को सिर्फ एक तर्कसंगत विकल्प होने से हटाकर एक भावनात्मक विकल्प भी बना देता है। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक खास स्टैटिस्टिकल तरीका इस्तेमाल किया जिसे मीडिएशन एनालिसिस कहते हैं, जो घटनाओं की इसी श्रृंखला का परीक्षण करता है। ये तो काम करने के तरीके को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अगर ये सच है तो किसी मैनेजर के लिए या किसी संगठन के लिए इसके क्या मायने हैं? वो इसे रोकने के लिए असल में क्या कर सकते हैं? तो संदेश बहुत साफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग गलत रिपोर्टिंग न करें तो आपको अनिश्चितता को कम करना होगा। इसका मतलब है अपनी टीम से साफ साफ बात करें, आपका व्यवहार संगत होना चाहिए, यानी जो कहें वो करें, और मूल्यांकन के मानदंड एकदम पारदर्शी होने चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है और उन्हें किस आधार पर परखा जाएगा। और खासकर बड़े बदलावों के समय, जैसे किसी दूसरी कंपनी के साथ विलय हो रहा हो या कोई नया लीडर आ रहा हो, तब तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता होगा, क्योंकि उस समय अनिश्चितता अपने चरम पर होती है। बिल्कुल, उस समय कर्मचारियों की अनिश्चितता को संभालना सबसे जरूरी है। बात सिर्फ नियम बनाने की नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित माहौल बनाने की है, जहां लोगों को ये न लगे कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। पेपर में ये भी सुझाव दिया गया है कि कंपनियां ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकती हैं जो कर्मचारियों को तनाव और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करें। एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी सिर्फ बेईमान कर्मचारी की नहीं है, बल्कि उस संगठन के माहौल की भी है जो ऐसी बेईमानी के लिए जमीन तैयार करता है। ये दोष को व्यक्ति से हटाकर सिस्टम पर भी डालता है। सही कहा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो एकेडमिक जगत में है या अपनी रिसर्च शुरू कर रहे हैं। उनके लिए इस पेपर में सीखने को बहुत कुछ है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। एक नए शोधकर्ता को इस पेपर से क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात है एक मजबूत तर्क बनाने के लिए एक से ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करना। इन्होंने सर्वे भी किए और प्रयोग भी। सर्वे ने बताया कि असल दुनिया में क्या हो रहा है और प्रयोगों ने यह साबित किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, असल दुनिया में किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट जैसे मूल्यांकन अनिश्चितता को मापने के लिए एक चतुर प्रॉक्सी चर जैसे कथनी करनी में असंगति का इस्तेमाल करने का आइडिया बहुत शानदार है। और तीसरा, ये पेपर हमें याद दिलाता है कि इंसान हमेशा तर्कसंगत फैसले नहीं लेता। हमें आर्थिक या संगठनात्मक व्यवहार में भावनाओं और व्यक्तित्व की भूमिका को और गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये वाकई काम पर ईमानदारी के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। ये सिर्फ अच्छे या बुरे लोगों की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग तनावपूर्ण और अनिश्चित परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और ये हमें भविष्य के लिए कुछ बहुत ही आकर्षक सवाल भी देता है। इस पेपर ने कंपनी के अंदर की रिपोर्टिंग पर ध्यान दिया, यानी जब कर्मचारी अपने मैनेजर को रिपोर्ट करता है। लेकिन बाहरी रिपोर्टिंग के बारे में क्या? जैसे जब कोई कंपनी अपने निवेशकों या जनता को रिपोर्ट करती है, क्या यही मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं वहां भी काम करती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और एक बात मेरे भी दिमाग में घूम रही है। इस अध्ययन से पता चलता है कि गलत रिपोर्टिंग नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए एक आवेगी यानी इम्पल्सिव काम है। अगर ये सच है तो क्या ये एक फिसलन भरी ढलान यानी स्लिपरी स्लोप नहीं बना सकता?
मतलब क्या बेहतर महसूस करने के लिए बोला गया एक छोटा सा झूठ अगला झूठ बोलना आसान बना देता है? और क्या इससे एक व्यक्ति बेईमानी के एक ऐसे चक्कर में फंस सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाए? पेपर इसका जवाब नहीं देता, जो भविष्य के शोध के लिए एक दिलचस्प और थोड़ा डरावना रास्ता छोड़ देता है। Forestil dig lige det her. Du har en chef, som siger én ting, men gør noget helt andet. Den ene dag, der er det indsatsen, der tæller, ikke? Og I fejrer et projekt, der lærte jer en masse, selvom det måske ikke ramte plet. Ja, den kender man godt. Lige præcis. Men så den næste dag, så er det kun de kolde tal på bundlinjen, der giver anerkendelse. Og den samme slags indsats bliver bare mødt med, tavshed. Nu nærmer din årlige personalesamtale sig, så hvordan har du det egentlig i maven? Den der gnavende følelse af usikkerhed, at du ikke aner, hvad du reelt bliver bedømt på. Hvad gør den ved dig? Præcis den følelse. Den knude i maven, og hvordan den kan drive os til at træffe nogle ret uventede og måske endda problematiske valg, det er jo lige præcis kernen i den analyse, vi skal se nærmere på i dag. Og det er ikke bare sådan en løs teoretisk snak, vel? Vi har fat i en helt ny artikel fra et af de absolut tungeste tidsskrifter inden for sit felt, Accounting, Organizations and Society. Det er et tidsskrift, der er på Financial Times eftertragtede liste over de 50 vigtigste forskningstidsskrifter i verden. Så det er altså ikke hvad som helst. Nej, det betyder jo, at det vi taler om, det har været igennem en utrolig grundig og kritisk bedømmelse af andre forskere. Lige præcis. Artiklen hedder Being Dishonest to Feel Better. How Intolerance of Uncertainty Fuels Performance Misreporting. Den er skrevet af et internationalt hold. Sabra Khajehnejad fra Leuven i Belgien, Amit Kumar fra Warwick Business School og Marwan Sinesaw fra SSEC Business School. Og vi vil faktisk opfordre dig, uanset om du lytter med fast eller ej, til at tage dig tid til at læse den her artikel. Den er et pragteksempel på, hvordan man bygger et solid og bevisende argument studie for studie. Du finder selvfølgelig et link til den i noter til udsendelsen. Men lad os starte med selve kernen, for den er både overraskende og dybt menneskelig. Den grundlæggende idé er, at nogle af os simpelthen er dårligere til at håndtere usikkerhed end andre. Det er et personlighedstræk, simpelthen. Ja, præcis. Ligesom at være udadvendt eller indadvendt. Og forskerne forudsiger, at netop de personer, der scorer højt på den her intolerance over for usikkerhed, de er mere tilbøjelige til at plynte på deres resultater. Okay, men det interessante er vel, hvornår de gør det, for det er jo ikke hele tiden. Præcis, og det her det bliver rigtig skarpt. Det sker kun, når selve rammerne for deres evaluering er usikre og uforudsigelige. Ligesom i eksemplet med chefen, du startede med. Så hvis reglerne er klare? Hvis reglerne er klare og forudsigelige, så er der ingen forskel på dem og alle andre. Det er altså samspillet mellem personen og situationen, der er fuldstændig afgørende. Så det vender jo den gængse opfattelse fuldstændig på hovedet. Vi tænker typisk på snyd med resultater som noget koldt og kynisk, ikke? En person i et jakkesæt med en lommeregner, der udregner risikoen ved at snyde for at tjene 1 million mere. Ja, lige præcis. Men det her er jo noget helt andet. Det er en helt anden historie. Forskerne foreslår, at det at pynte på tallene her, det fungerer som en form for en følelsesmæssig mestringsmekanisme. Det er en måde at dulme det dybe fysiske ubehag, som usikkerheden skaber. Så man lyver simpelthen for at få det bedre med sig selv? Ja, her og nu. Det er en følelsesdrevet handling, ikke en koldt kalkulele. Det er en virkelig fascinerende tanke. Men det bringer mig også til det næste punkt. Især for dig, der måske er i starten af din egen forskningsrejse. Hvordan i alverden beviser man sådan en påstand? At folk lyver for at dulme deres nerver. Det lyder jo næsten umuligt at måle. Det er en enorm udfordring, og det er her studiets design bliver så elegant og lærerigt. Forfatterne ved jo godt, at en enkelt undersøgelse slet ikke er nok. De er nødt til at bygge en sag, brik for brik. Okay. Derfor tester de deres hypotese på tværs af hele 6 forskellige studier. Det er en ret massiv indsats. 6 studier? Hvorfor så mange? Fordi de bruger en kombination af metoder til at angribe problemet fra forskellige vinkler. De starter med 2 såkaldte feltundersøgelser, altså ude i den virkelige verden. Okay. Her går de ud og spørger 116 projektledere i Belgien og 220 professionelle i Storbritannien. De vil simpelthen se, om de kan finde en sammenhæng i det virkelige livs komplekse rod. Men hvordan måler man usikkerhed hos en projektleder i Belgien? Man kan vel ikke bare spørge
På en skala fra 1 til 7, hvor usikker er din arbejdssituation? Nej, det er for upræcist. I stedet bruger de det, man kalder en proxy, en slags stedfortræder. De spørger medarbejderne, i hvor høj grad de oplever, at deres chef er inkonsistent. Aha. Altså, om der er overensstemmelse mellem, hvad chefen siger, og hvad chefen rent faktisk gør og belønner. Fordi en uforudsigelig chef er den primære kilde til usikkerhed om, hvordan man bliver bedømt. Lige præcis. En chef, der konstant skifter mening om, hvad der er vigtigt, skaber en fundamental uforudsigelighed. Du aner ikke, om din store indsats i dag vil blive anerkendt i morgen. Okay, det giver mening. Og de var grundige. De lavede et lille forstudie, et pilotstudie, der netop bekræftede, at når medarbejdere oplever den her inkonsistens, så skaber det en stærk følelse af usikkerhed om evalueringen. At de så vælger Belgien og Storbritannien er jo også en ret smart detalje. Hvorfor det? Fordi landene har meget forskellige kulturer i forhold til at håndtere usikkerhed, og det viser, at resultatet er robust. Det er ikke bare et lokalt, kulturelt fænomen. Okay, så de finder en sammenhæng ude i virkeligheden. Men en spørgeskemaundersøgelse kan jo aldrig bevise, hvad der er årsag og hvad der er virkning. Det er den klassiske korrelation af ikke-kausalitet. Netop. Det er en klassisk begrænsning, og forskerne er fuldt ud bevidste om den. Og det er derfor, de supplerer med 4 kontrollerede eksperimenter. Aha, så nu rykker de ind i laboratoriet. Ja, her kan de isolere de enkelte faktorer fuldstændig. De beder deltagerne om at forestille sig, at de er sælgere, der skal rapportere deres resultater til en chef. Okay, det er fascinerende i den virkelige verden, men hvordan i alverden simulerer man en uforudsigelig chef i et laboratorium? Sidder der en skuespiller og skifter mening hele tiden, eller hvordan foregår det helt praktisk? Nej, det er faktisk ret simpelt og elegant. Deltagerne læser simpelthen en kort beskrivelse af en situation. I den ene version, lav usikkerhed, bliver chefen beskrevet som meget konsekvent. Der er en klar linje mellem, hvad chefen siger og hvad chefen belønner. Okay. I den anden version, høj usikkerhed, er chefen beskrevet som totalt uforudsigelig og inkonsistent. Og bare det at læse den korte tekst er nok til at fremkalde følelsen af usikkerhed hos deltagerne. Så de læser bare en fiktiv historie, og så kan man måle en forskel i deres villighed til at snyde bagefter. Det er da utroligt. Ja, og for at sikre, at det ikke kun handler om dårlige chefer, så skaber de i de sidste 2 eksperimenter usikkerheden på andre måder. For eksempel? For eksempel gennem historier om store organisationsændringer eller et dybt uroligt marked. På den måde kan de med meget større sikkerhed sige, at det er usikkerheden om evalueringen, der er den aktive ingrediens, som i samspil med personlighedstrækket får folk til at pynte på tallene. Det lyder jo utroligt grundigt. Men jeg må alligevel spille djævelens advokat. Er der ikke også en risiko for, at når man designer 4 eksperimenter, at man skaber en kunstig verden, der er så kontrolleret, at den slet ikke ligner det rodede kontorlandskab, vi andre færdes i? Jo, og det er den absolut vigtigste kritik af eksperimentel forskning. Men det er præcis derfor, deres mixed methods design er så stærkt. Fordi de har begge dele. Præcis. Feltstudierne viser, at fænomenet eksisterer ude i den rodede virkelighed. Eksperimenterne viser, hvorfor det eksisterer ved at afdække den præcise årsagsmekanisme. Hver for sig har metoderne svagheder, men tilsammen bygger de en utrolig stærk og overbevisende sag. Okay, så de har bygget den her ret imponerende maskine med 6 forskellige studier. Og så kommer det afgørende øjeblik for en forsker. Holder teorien, når man tænder fra maskinen. Hvad viste resultaterne så? Resultatet er forbløffende konsistent, og det er det, der gør forskningen så overbevisende. I samtlige 6 studier finder de præcis det samme mønster. Okay. Personer med høj intolerance over for usikkerhed rapporterer kun deres præstationer mere uærligt, når de er i en situation med høj usikkerhed om, hvordan de bliver evalueret. Og når rammerne er klare og forudsigelige, når chefen er konsekvent, så er der ingen forskel. Når der er lav usikkerhed, er de ikke mere uærlige end folk med lav intolerance over for usikkerhed. Det er afgørende at forstå. Så personlighedstrækket alene er ikke nok. Nej, situationen skal så at sige tænde for trækket. Det bringer os tilbage til spørgsmålet om, hvorfor. Hvad er det, der foregår inde i hovedet på de her mennesker, i det øjeblik, de beslutter sig for at skrive 95 i stedet for 75 i deres salgsrapport? Fandt forskerne ud af det? Ja, og det er det, de sidste og mest avancerede studier dykker ned i. De afdækker den psykologiske mekanisme, og den viser sig at være det, man kan kalde en 2-trins-raket. Okay, lad os tage trin 1. Hvad sker der først? Først og fremmest, når personer, der i forvejen har svært ved usikkerhed,
Bliver placeret i en uforudsigelig situation, så skaber det stærke negative følelser. Forskerne måler det direkte. Deltagerne rapporterer signifikant mere ubehag, angst og stress. De føler sig simpelthen overvældet og utilpasse. Det er næsten fysisk reaktion på situationen. Okay, så den usikre situation gør dem følelsesmæssigt presset. Og det andet trin i raketten er så... Løgn. Præcis. Trin 2 er, at disse negative følelser skaber et presserende, næsten desperat ønske om at få det bedre. Lige nu. Ikke i morgen, men nu. Nej, nu. De langsigtede, rationelle konsekvenser af at blive opdaget træder fuldstændig i baggrunden for det umiddelbare behov for at fjerne det følelsesmæssige ubehag. Og den impulsive handling, der giver øjeblikkelig lindring, det er at pø på tallene. Det er en slags flugtvej fra den følelsesmæssige smerte. Så det er mindre en kold, kynisk kalkulation og mere en varm, følelsesdrevet reaktion. Man lyver for at dulme nerverne. Det er en form for følelsesmæssig selvmedicinering. Det er en perfekt beskrivelse. Forfatterne kalder det den emotionsdrevne side af uærlighed. Ved at rapportere et bedre resultat, fjerner man midlertidigt den trussel og den usikkerhed, der er forbundet med evalueringen. Man køber sig selv et øjebliks fred i sindet. Så det handler ikke engang nødvendigvis primært om bonusen? Nej, det kan selvfølgelig være en sidegevinst, men det primære her ser ud til at være at regulere sine egne følelser. Så hvad betyder alt det her i praksis? Hvis du sidder derude og lytter, enten som leder eller som medarbejder, hvad er så det vigtigste, du kan tage med dig? For dig, der er leder, er budskabet næsten krystalklart. Skab klarhed og forudsigelighed. Det, der måske lyder som blød ledelsesnak, har i virkeligheden en direkte målbar effekt på ærlighed i din organisation. Vær konsekvent. Vær sygeligt konsekvent i dine ord og handlinger. Hvis du siger, at indsats er vigtig, så anerkend indsats også, når resultatet udebliver. Hvis du siger, at innovation er vejen frem, så straf ikke de fejl, der uundgåeligt opstår. Det lyder jo enkelt på papiret. Vær konsekvent. Men hvad nu, hvis man er leder i en startup, hvor strategien skifter hver 3. måned, eller om man står midt i en kaotisk fusion? Er det overhovedet muligt at skabe den forudsigelighed? Det er en fremragende pointe. Og nej, man kan ikke fjerne al usikkerhed. Men det handler om at fjerne den unødvendige usikkerhed. Selv i et kaotisk miljø kan du være konsekvent omkring processen. Okay. Du kan være klar i din kommunikation om, at tingene er usikre, og hvad kriterierne er for succes lige nu. Tydelig kommunikation er ikke bare nice to have. Det er et afgørende værktøj til at reducere den usikkerhed, der som studiet viser, kan friste nogle medarbejdere. Som måske selv er på vej ind i forskningens verden. Hvad er lektionen her? 2 store indsigter, tror jeg. For det første viser studiet vigtigheden af at se på samspillet mellem personlighed og situation. Menneskelig adfærd er sjældent et spørgsmål om enten eller. Det er næsten altid både og. Det er mere nuanceret. Meget. Så til den nye forsker, kig efter de her hvis-så sammenhænge. For det andet udfordrer studiet jo den her simple økonomisk rationale model af uærlighed. Det viser os, at følelser spiller en kæmpe og måske undervurderet rolle. Folk er ikke altid rationale aktører. Det efterlader en med en ret tankevækkende indsigt. At uærlighed ikke altid er et tegn på en dårlig karakter, men nogle gange kan være et symptom på et dårligt system. Et system, der skaber et uudholdeligt følelsesmæssigt pres. Præcis. Og det åbner jo for nogle virkelig spændende spørgsmål for fremtiden, som forfatterne også selv elegant berører. I deres eksperimenter var risikoen for at blive opdaget jo relativt lav. Ja, konsekvenserne var små. Præcis. Så hvad vil der ske i situationer med meget høj risiko? Fyring, store bøder, måske endda fængsel. Vil den følelsesmæssige trang til at fjerne ubehaget her og nu stadig overvinde den rationelle frygt for de voldsomme konsekvenser i morgen? Det er det store, åbne spørgsmål. Nogle teorier vil pege på, at når vi er i en tilstand af stærk angst, så kaprer følelserne vores rationelle hjerne, og vi kan stadig handle impulsivt mod bedre vidne. Mens andre vil sige, at fornuften vinder. Lige præcis. Det er en fascinerende afvejning mellem vores impulsive, følelsesdrevne system og vores langsomme, rationelle system. Og det leder mig til en sidste, måske lidt for uroligende tanke. Kan den her form for følelsesdrevet uærlighed skabe en selvforstærkende cyklus, en slags glidebane? Det er en meget relevant bekymring. Hvis du engang oplever, at en lille løgn effektivt dulmer dine nerver og fjerner det her ubehagelige pres, hvad sker der så?
gør den positive oplevelse det så lettere at tage den næste, måske lidt større løgn. Præcis. Bliver det en indlært mestringsmekanisme, der langsomt, men sikkert eskalerer? Det er et område, hvor fremtidig forskning med stor fordel kunne dykke ned, for det kunne være kimen til at forstå, hvordan små, følelsesdrevne lappeløsninger over tid kan udvikle sig til systematisk og ødelæggende svindel.